हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप आम ये गाँव को आसचु पूरा स्कूल छुट्टी अच्छी ए से तो बाहर बसती तो देखो गाँव मजा ही किसी अलग देखो केते बढ़िया गोटे पैरट आसिकी से जो हरड़ गछ गुड़ा से गचर बस खाऊला। बाड़ी में बहुत सारा टमाटो होता तो ये टमाटो कौन हम फिंगा जाऊँगी टमाटो मुझे टमाटो गुड़ा सुखाई मुझे जानी टमाटो सुखेले कौन हम कौन नहीं। तो मुझे गोटे दिटा केमती वीडियो देखते टमाटो सुखेकी रखता तो मुझे भाविली हेले हम ना नहीं टमाटो काटिकी सुखे दी ढेर सारा टमाटो 2 केजी पाखापाखि टमाटो काटिकी सुखे दी। पुओ तो तार गाँ को आसला माने पूरा मस्ती से आसिकी से गोटे छोट कोदाड़ी अच्छी से जाइकी बाड़ी कौन कुड़ौला तो से दिन सारा से बाड़ी रे ही खेलुव केते काद माटी सब हूँ खुशी भी लगे सेठी तो ये सब जिन मिले नहीं तापर आम संध्या बेले तैयारू माँ कहले एबे तो छुट्टी टाइम टा समस्ते पिठा पिठा घर तो समस्ते रहा पिठा पिठा खाईदब आउ खास करके मो हजबैंड बीके को आ पुओ को एत पिठा पसंद नहीं माने स्पेसिफिक गोटे गोटे पिठा पसंद तो कहले आज काकरा पिठा गत थर तैयारी बेलू मुझे भिड तैयारी नथली एथर एक्चुअली से निजे तैयारी गत थर आम आसलू बेलू तैयारी सारी से किसी देखई पार नी तो एथर सांग होगी तैयारू तो से आपण मान सहित सेयार कर भी आम तैयारू सांग हो बहुत बढ़िया लगे गाँव में सब निआ जोड़े सियाड़े कराऊे पिठापणा जहाँ भी हो खुशी भी लगे और लगे पर्वपर्वाणी चलती घरे भाया लगे जिते पिठा तैयारी हुए। से तैयारी सारा जो पिठा गुड़ा तैयार से गुड़ा मत टोटाल जना ना माने मुझे थे दीता ट्राए कली कि मो द्वारा है मो हाथ रू ही हटला ही नहीं चिपकिक रहा तो माँ कहले से सब पार्बनी जा मुझे तैयार दूसरी तू फ्राए करू जा मु फ्राए करवाटा भल फ्राए करदेली सबकि बहुत सारा फ्राए करवाटा भी गोटे ट्रिक गोटे पर गोटे रखला बेलू टे डेलिकेट थाए पिठा गुड़ा तो बहुत सफ्टली धरिकी करने पड़े तो मुझे सब जिते फ्राए करी आसी कौन कौन सी तार मो पाक टोटाल माने बहुत कम टाइम एमती आसे मो पाक ना सी तारी धोन खाऊँ गोटे साइड घरे सी भी भी छुट्टी टाइम अच्छी तो समस्त गाँव को आसती से छुआ सहित दिन सारा 24 घंटा ता सहित ही खेलूँ घरे तो थी ना से 2 जन आम घरे थे। पूरा किचन टा क्लीन कर सब पूरा ऑयल ऑयल हो जाता भी अच्छी बिके कुछ ओयार ब्रश आने ब्रश मान सॉरी ये जो जालीटा सेटा नथिला एठी तो तापर करके पूरा बहुत सारा हो गई पूरा काम प्राय तो जब भी आसले मु किचन फास्ट क्लीन कर दे कहीं द्वारा एत हेनी ओबियसली एज है सब से करी भी पारे से किचन क्लीन कहले सेमती किसी ये न थे खाली जमी किचन रे तो माने आपण मैंने भी जानते रोसई कला माने सब तेल छिटकी छिटकी की पूरा तेलिया तेलिया हो जाता है पूरा झरका भी हो जाइए काउंटर टॉप भी पूरा माने पूरा चिपकी चिपकी की रही सब जिनस तो से सब को पूरा बढ़िया फास्ट भीम मारिकी एमती देली तापर से जो तार वाला
ସ୍କଚ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ନୁହଁ ସେଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ବିକିଙ୍କୁ କହିଛି। ଟିକେ ପରେ ଆଣିଲେ ମୁଁ ତାରି ସହ ଘଷିକି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ଆଉ ଯେବେ ବି ମୋର ଆସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଚେନ୍ ତ ନିହାତି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ ସେ କରିପାରିବେନି। ଏତେ ସବୁ ସିଏ ଉଠେଇକି ସିଏ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସେ କରିଦିଏ। ଏଇଟା ସେ ତାର ଜାଲି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିଲେ, ଏବେ ଭୀମ୍ ମାରିକି ପୁଣି ସେ ତାର ଇଏରେ ଘଷିଦେବି, ତ ସବୁ କିଛି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ ହୁଏ ନା ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ମୋତେ ତ ଖାସ୍ କରିକି କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ ସେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ଧୋଇ ସାରିଲା ମାନେ ବ୍ରସ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦଉଥିଲି। ଧୋଇଲେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ଇଆଡ଼ୁ ପାଣି ମାରିଲା ବେଳକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା, ତାପରେ ବି ବେସିନ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଇଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଅଛି ତାକୁ ବି କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବି ସେମିତି ଇଏ ଭୀମ୍ ମାରିକି ସ୍କଚ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଘଷି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛିକି ଧୋଇକି ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର୍ ସେ ସବୁ ପୁରା ମାନେ ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି ଆଜି କିଚେନ୍ଟାକୁ। ଗାଁର କିଚେନ୍ ପୁରା ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଟୋଟାଲ୍ ୟୁଜ୍ ହିଁ ହୁଏନି, ଏଇଟା ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ। ମା'ଙ୍କ ହାତ ପାଏନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ବର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ମାନେ କିଛି ବି ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ସେଥିରେ, ତ ସେଟା ତ ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ। ସବୁ ବର୍ତ୍ତନ ତଳେ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ଅଛି, ସେଇଥିରେ ରଖନ୍ତି ସେ। ସେଇଟାକୁ ତ ଆଗରୁ ଦିନେ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆଉ ସେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରୁନି। ଆଉ ନହେଲେ କାଉଣ୍ଟର ଟପ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟାକୁ ବି ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି। କ୍ଲିନ୍ କରି ସାରିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆସିକି ଗୋଟା ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଯେଉଁ କଟା ମାଛ ସେଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ଝୋଳ ତିଆରି ବି, ତ ସେସବୁ ଆସିକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ମାନେ ବହୁତ ବାଧୁଥିଲା, କାହିଁକିନା କିଚେନ୍ଟା ଏତେ କଷ୍ଟରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଛିଟକି ଛିଟକି ତେଲ ଛିଟକା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ତ ଗରମ ବି ମୋତେ ଜୋରରେ ହେଲା, ତ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କଲି ଆଉ ସେ ମାଛ ଝୋଳଟା ତିଆରି ଦେଇଥିଲି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2-3 ଦିନର କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଥର ଆସିଥିଲି ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ବହୁତ ସାରା କାମ ବି ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ବି ମାନେ କଲର୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଗତ ଥର ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଥର ରେଷ୍ଟ ହିଁ କରୁଛୁ। ମାନେ ଯେମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ତ ଏମିତି ତ ଘରର କାମ ତ ରହିବ। ଆଉ ପୁଅ କେତେବେଳେ ମା ସହିତ ଖେଳୁଛି, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ତା ସହିତ ଖେଳୁଥାଏ। ସେଇଠି ଇଟା ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ଇଟା ସବୁ ନେଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକେ ଖଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆମର ଯାହା ସବୁ ଖଟ ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଅଛି ଖଟ, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଗରମ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଏବେ କୋଉଠି ବି କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ହେଇଗଲା କି ରାତିରେ ବାହାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ହପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।